नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। हजरत, ये झूठे बच्ची की ताराने सुनकर 1000 टका उसको अता फरमाई। अल्लाह उसको इल्म दीन के लिए कबूल फरमाए। आप सब दुआ फरमाए इंशाअल्लाह। आहलान सहलान আপনারা বলবেন মুআজ্জব মেহমান आहलान सहलान आहलान सहलान आहलान सहलान नारे तकबीर नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। हजरत, ये झूठे बच्ची की ताराने सुनकर 1000 टका उसको अता फरमाई। अल्लाह उसको इल्म दीन के लिए कबूल फरमाए। आप सब दुआ फरमाए इंशाअल्लाह। पाकिस्तान থেকে আগত শাহেদ জিয়াউর রহমান ফারুকী রহমাতুল্লাহ আলাইহি, মাওলানা আব্দুল মজিদ নদীম রহমাতুল্লাহ আলাইহি, মাওলানা শাহ আতাউল্লাহ বুখারী রহমাতুল্লাহ আলাইহি के मीरास पाई हुई
अल्लामा हबीबुल्लाह अरमानी साहब दामत बरकातुहुम हमारे मजलिस में तशरीफ लाए हैं। हम इलाका वाले सब उससे खुशी है। आपको हजार मुबारकबाद इलाका वालों की तरफ से, अहले मदरसा की तरफ से आप हजरात के लिए हजार मुबारकबाद है। दिली तमन्ना है कि आपके खुश आवाज से हमें मसरूर फरमाएं। हमारे दिल की जो तमन्ना है दीनी बातों से हमारे मरे हुए दिलों को जिंदा फरमाएं। आप हजरात बयान के अंदर अंदर दो चार बात बांग्ला भी फरमाते हैं, मैंने सुना। आप अगर फरमाए तो हम मजलिस वालों सब समझ लिएगा इंशाअल्लाह। आपकी बयान शहरों में, चटगाम में, ये बारिया ब्राह्मणबाड़िया में, सिलहट में मैंने सुना। आप दरमियानी बयान में एक दो बात बांग्ला भी फरमाते हैं, नाशिद भी फरमाते हैं। अहले मजलिस आपके तरफ मुतवज्जो है, आप अहले मजलिस को खुश फरमाएं और दिली तमन्ना पूरा फरमाएं इंशाअल्लाह। तर्जुमा की जरूरत ना होगी। এবার গেটে যারা দাঁড়ায় আছেন মেহেরবানি করে এখানে আসেন। বয়ান শুরু হইলে কিন্তু জায়গা পাবেন না, পরে ঘোরাঘুরি করলে কিন্তু জায়গা দেওয়া হবে না। আগে খালি জায়গা পূরণ করে বসেন। গেটে একজন লোক দাঁড়িয়ে থাকবেন না। মেহেরবানি করে সবাই বসে পড়েন। আপনাদের খুশকিসমত, কত ভাগ্য এই আমবাড়ির মতো দুর্গম এলাকায় যেখানে রাস্তা নাই, হাঁটার মতো গাড়ি নাই, রাস্তা নাই চলার মতো গাড়ি চলে না, এমন রাস্তা, এমন এক বুজুর্গকে আমরা পাই। আমরা খুশি না কি বলেন? আমাদের চলাফেরা অবস্থা তো খুশি বোঝা যায় না। আসেন সবাই বসে যান এদিকে। এই যে দারুণ এখান থেকে ওনাদেরকে বসে দেন মেহরবানি করে। ওনারা হয়তো বুঝতেছেন না আমার কথা। আমি তো আপনার দেশের বাঙালি মানুষ, পাকিস্তানি তো না। তাই বসে যান এদিকে, আসেন সবাই এই কোনাত আসেন। মজমুয়া যদি সুন্দর না হয় ওনার বয়ান সুন্দর হবে না। এদিকে উত্তর দিকে, উত্তর পশ্চিম কোন জায়গা খালি, একেবারে খালি, সবাই খালি জায়গা আসেন। গেটটা বন্ধ করে দিয়েছেন, ছেড়ে দেন, গেট ছাড়েন, গেট ছেড়ে দেন। উর্দু ভাষা বয়ান হবে। উর্দু ভাষা থেকে আমরা বঞ্চিত হয়ে গেছি, কিন্তু কওমি মাদ্রাসাগুলো জিন্দা থাকার এখনো উর্দুওয়ালা বাংলাদেশে আছে। उर्दू हमारी इल्मी जुबान है, उर्दू हमारे अकाबिर की जुबान है, उर्दू हमारे दर्सी किताबों की जुबान है। हम उर्दू सीखेंगे, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तैयार আছেন সবাই? আমরা উর্দু পড়বো, শিখবো। উর্দু আমাদের আকাবিরদের ভাষা, উর্দু আমাদের দর্শক দেশের কিতাবের ভাষা। আমরা उर्दू सीखो तो इंशाअल्लाह। उर्दू जुबान में जितनी लज्जत है बांग्ला जुबान में इसे लज्जत नहीं है। इसलिए हम समझते हैं या नहीं समझे हैं, हम तवज्जो से दिल लगाकर सुनेंगे इंशाअल्लाह। हजरत के दरमियानी बात में एक दो बात बांग्ला कहा थी कि हम सब समझ जाएंगे इंशाअल्लाह।